Dali. Wait lang. Huwag kang dandahan ka muna. Mamaya na. Tagalog ko niya. Bisaya ka niya. Shoutout pala sa 1K viewers dyan na nanonood. Tatahakin. Nadapa. Manginginig. May ano siya, sumila chumayo. Tony, kung alam sumilo. Alun, yabog. Shout out pala sa 1,000,000 viewers dyan. Guys, magmumukbang kami bukas, guys. Yung hot guys, hot. Wala na guys. Tuna, guys. Tuna, clover, cheese ring, canton, mga orange, guys. Ano ba yan, Jin? Mahal na mahal ang bibig. Guys! Uy, Tumanaw naman ka sa live ko! Hindi na pwede basta kuhan. Hello guys, may laruan po kami dito. Maganda po yan. Bumili Galing na pa po yan ng kayo. Brazil. Bumili Baka- na po kayo. 1 Baka pesos gusto lang nyong yan. mag-order. May ano pa siya, guys. May unique card pa siya, guys. Would you like to buy this kind of thing? Ayan, If you're guys, interested, just Ayan, guys, oh. if you're interested, you can Pwede niyo siyang bilhin sa amin, guys. just 1K lang to, guys, this is para sa anak beautiful niyo. things that we can have Para sa anak a niyo lot po, guys. of power Maganda that po our to siya, baby guys. will die. Tingnan niyo, guys. Tatak ka kay English dira, guys, guys. Guys, ang usa diri, guys, tanawa, guys, oh. Awag, guys, ha? Patanawa sa uy, kayo tanaw sila. Awag, guys, napana siya Look, unique card, guys. That's so amazing, powerful of Guys, naasay ko an, guys. Nya naasay ko an diri, guys, na this is a amazing Ano ba diri? thing. Naasay para tumbling diri, guys, kana games Yes. sa siya, guys. Yes, Kini, guys, that's Kini, true. guys. Nya gini, guys, para pipip ni, guys, kini. Para pipip ni, guys. Dari kay bara Ini, guys, kay aray, yate. Buy this thing to Ano to po to, having guys? a beautiful flower. Ano pa to, guys, eh? May ano pa to, guys, may laruan pa to sa bata dito. Bibili na yan. Tas dito, guys, ano to, guys, ano to, Brand orange, new. orange to, guys, orange, Yeah, orange. and that's a brand new. Ito naman pang drum to, pang drum. Wait lang. Pang drum to, guys, pang drum. This- Pang drum to, guys, pang drum. Oh no, Sana naman bumili kayo. Para na rin best selling na ano po yung- to. Best selling na po to. Buy one take one na po ito lahat. Buy one take Opo, Buy one take one na po buy to. one take one photo. Puto daw, puto. Buy one take one na po yan. Opo, kahit na po, ito po. Buy one take Ganun one. na to. We're selling this item. Just buy one take one. This thing is Guys, may such a adjust pa to, guys. beautiful- May adjust pa to, Yeah. guys. Ito, guys, may adjust pa to, guys. Guys, oh. Mm. May adjust pa to, guys. And- Ito, guys, dapat kayo bumili kayo lahat dito, guys. Sale lang to, guys. Bumili kami nito, guys. Alam nyo, 1 pesos lang to sa Shopee. Pero dito sa amin ay 500. Baka 6. ay siguro siya. Baka bumili kayo, guys. We're selling this item because we're poor. Wow. We need a money. Ipadala na namin Gcash na din lang, sa guys. inyo. Gcash na lang para Shoutout may sa ano zero kami, viewers guys. dyan. Shout out sa 0 viewers dyan. Maraming salamat po sa nanonood dyan.
Guys. Ito natin Jen. Kaya ko na. Dede ko. Hangul man ko. Ciao. Guys, tuman na naman kayo sa live ko, guys. Sa live naman, guys. Ito din Jen. With free shout out guys. Free shout out. We're selling this item. Good item guys. Good item. Mm. Buy one take one na po siya. Mhm. For only $300 Tika. for your kids and your baby. Guys, maganda to, guys. Buy one Maganda take to, one. guys. Free shipping. Maganda Free to. shipping. Brand new. May ano pa siya dito, guys. Brand Huwag new. tumawa, uy. Hindi tayo nag-ano dito. Oo na Ayan, lang. guys. Zero na, guys. Gaya Ano yan? ko ba? We're selling this item guys. We're selling item. Sana naman po bumili kayo. Buy one nito, take guys. one with free shipping. Brand new. Hindi po ito magigiba. Ako na po, guys. Ako na po video, guys. Ito, guys. Maganda po ito, guys, ha. Maganda to, guys. Magandang gabi sa inyong lahat. Kami po ay nagbibinta ng good item. Baka may interesado diyang bumili. Bumili na kayo. Haba may oras pa. Tagadang. Shoutout pala sa 0 viewers yan at 0 likes. Guys, sana po, guys. Magpa-shout out kayo, guys. 500 views na kami, guys. Subscribe namin, guys. 500 pa, guys. Malapit na kami magsusweldo, guys. Ang basa. Teka muna. Guys, kanang kuan, guys. Kanang paabot lang sa mo, guys. Kay mag-live me magsag-ob, guys. Daraara mo na mo sa gubonon, guys. So, magkuhan sa tag, guys. Magsag-ob sa tag, guys. Kay among subscribes guys kay 500 among ang likes kay 1k and my comment is 0 and my viewers is 500. So ayun na nga guys, dun tayo guys. Samahan niyo po kami sa pag-aano sa pag ano ng tubig. Ay ka, may tumanaw. Tignan mo naman. Kapag dali na kayo, mawawa. Magdali gani. Iskot laruin. Bye bye and yes.